हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल ए क्लास रे आम ओडिया ग्रामर रो वाक्य विचार मोस्ट इंपोर्टेंट किसी क्वेश्चन को डिस्कसन करबा यार थ्योरी क्लास मध्य करा जायछि बा ओडिया ग्रामर रो अन्य मध्य थ्योरी क्लास करा जायछि ताहा जदि देखबा पय चाहन ताले आपण आम चैनल रो ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे एही क्लास रे आम वाक्य विचार रो किसी क्वेश्चन को डिस्कसन करबा प्रथम थर पय आपण जदि आम चैनल रे आछन्ते ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नहीं ताले डिस्क्रिप्शन को जाए जॉइन मध्य होई पारिबे। तेणु आरंभ करबा कही बोली पारे जे डैश बिके से कही बोली पारे जे अर्थात जे कथा कही जाने से कौन करि पारे 50 चिंगुड़ी बिके से कौन हम 50 चिंगुड़ी बिके से जे अर्थात आपण जदि कथा कही भल भाव में जानछन्ते ताले 50 चिंगुड़ी को मध्य बा खराब चिंगुड़ी को मध्य आपण बिक्री करि पारिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वाक्य आरंभ रे डैश पद रहे वाक्यर प्रथम रे को पद रही थे वाक्यर प्रथम रे कर्ता रही थे जे कि करे ताकू ही कौन कह कर्ता। वाक्य शेष रे क्यों पद रहे बा डैश पद रहे वाक्यर शेष रे क्यों पद रही थे क्रिया रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वाक्य रे क्रिया सकर्मक होइतिले कर्मपदटी क्योंठारे बसे जदि वाक्य रे क्रियाटी सकर्मक हुए ताहले कर्मपदटी क्योंठारे बसे क्योंठारे बसे क्रिया पूर्वर बसे। कही जानिले कौन सुंदर कही जानिले कौन हेबो कही जानिले कथा सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले कौन कह जाए ताकू एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले कौन कहबा ताकू ताकू जीव वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वाक्य रे व्यवहार करा जाउतबा पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को कौन कह जाए वाक्य रे व्यवहार करा जाउतबा पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को कौन कह जाए योग्यता कह जाए योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वाक्य रे थिबा गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता अपेक्षा कले ताकू कौन कह जाए गोटे पद अन्यटी को अपेक्षा कले ताकू आम कौन कहतु तार अर्थबोध गोटेटी अन्यटी को अपेक्षा करें ताकू कौन कहबा आकांक्षा कहबा अपेक्षा करिछि ताहले आकांक्षा कहबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वाक्य रे थिबा पद योजना बा सौंदर्य को कौन कह जाए वाक्य रे पद योजना बा जो सजाई होई थाए सजाड़ी होई थाए वाक्य गुड़िक ताकू कौन कह जाए सौंदर्य को ताकू कह जाए आसक्ति कह जाए एही सौंदर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नरेश व्यवसाय बहुत रोजगार करुछि वाक्यर थिबा उपादान कारक कोटा अटे केउंडा उपादान कारक अटे नरेश व्यवसाय बहुत रोजगार करुछि एठारे उपादान कारक कोटा अटे कोटा हेबो व्यवसाय को जगार व्यवसाय। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षक छात्रटी को बहीटीए देले वाक्य थिबा संप्रदान कारक कोटा अटे छात्रटी को बहीटीए देले कोटा हेबो छात्रटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा उपयुक्त अर्थबोधक पद संहितर उपयुक्त समाहार हेउछि कोटा हेबो वाक्य उपयुक्त अर्थबोधक पद संहितर उपयुक्त समाहार हेउछि अर्थबोधक पई कोन वाक्य दरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा गठित वाक्यर रूप डैश दृष्टि निर्धारित हुए कोठार निर्धारित होइथे वाक्यर रूपटी को जगार निर्धारित होइथे पद संगति कोठार पद संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वाक्य रूप केते भागर विभक्त वाक्य रूप 2 भागर विभक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वाक्यर पदान्वयी अव्यय पद क्योंठारे बसे
ବାକ୍ୟର ପଦାନୟ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଥାଏ? କୋଠାରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ ବସିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ? ନାହିଁ ପଦ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଥାଏ? କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ନାହିଁ ପଦ ବସିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ବାକ୍ୟ ନ କେଉଁଠାରେ ବସେ? ବାକ୍ୟରେ ନଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଥାଏ? କେଉଁ ଜାଗାରେ? କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସିଥାଏ। ବାକ୍ୟରେ କରଣ କାରକ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ? କରଣ କାରକ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଥାଏ? କରଣ କାରକ କର୍ମପଦ ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ବାକ୍ୟର ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4 ଭାଗରେ। ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପକୁ ବା ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଭାବରେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରାତ୍ମକ ରୂପ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରକାରାତ୍ମକ ରୂପ ଭାବରେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 5 ଭାଗରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କି ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ ତାହା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବାପା ବଜାରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଆଣିଲେ, ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, ବାପା ବଜାରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଆଣିଲେ, ଏତିକି ହିଁ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ 2 ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ସମାହାର ଯୋଗେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ କି ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? 2 ବା 2ରୁ ଅଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ, ତେଣୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପୂଜା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିପାରିଲା ନାହିଁ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଟେ? 2ଟି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କହିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, 2 ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ କି ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଅର୍ଥାତ୍ 2ଟି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? କୋଉଟା? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଅଜୟ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଘରେ ନଥିଲା। ଗୋଟେଟି ଅନ୍ୟଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବା 2ଟି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଥିଲେ କେଉଁ କର୍ମ ପରେ କେଉଁ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ଯଦି 2ଟି କର୍ମ ଅଛି ତାହେଲେ କେଉଁ କର୍ମ ପରେ କେଉଁ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୌଣ କର୍ମ ଲାଗେ, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଲାଗେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ କେଉଁଠାରେ ବସେ? ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ଆପଣ ବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା କହିବେ, ଏଭଳି କୌଣସି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବସିବ, ନହେଲେ ଶେଷରେ ବସିଥାଏ ସମ୍ବୋଧନଟି। ଯେମିତିକି ଆଜ୍ଞା କହିଥାନ୍ତି, ଏଭଳି କହିକି ଡାକିଥାନ୍ତି କାହାକୁ। ନେକ୍ସଟ 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପଦ ବସେ? ବିଶେଷ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପଦ ବସିଥାଏ? ବିଶେଷଣ ପଦ ବସିଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପଦ ବସେ? ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପଦ ବସେ? ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ବାକ୍ୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ପଦକୁ କେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଏ? ଅଧିକରଣ କାରକ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ? ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ, ଏବଂ ଏହା ଟାଇମ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେସ୍ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ ଅଧିକରଣଟି। ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ବସେ? କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସେ? ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ। ବାକ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ ପାଇଁ ଥିବା ବାକ୍ୟାଂଶ କେଉଁଠାରେ ବସିପାରେ? କେଉଁ ଜାଗାରେ? ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ।
नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को डैश कहुए समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को डैश कहुए यार आंसर आपण अटे वाक्य कहुए खंड वाक्य कहुए वाक्यांश कहुए ना उपवाक्य कहुए कौटा कहुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ आप ABCD लिखि कमेंट करेंगे जोटा लिखि आप कमेंट करूँ कौन हम यार सठिक आंसर और आप चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नहीं डिस्क्रिप्शन को जाई जॉइन हो पारे ओडिया ग्रामर अन्य क्लास कराई देखा चाहती आम चैनल ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट को जाई देखिपारे तेणु थैंक यू।